Naifa Day 16 for part 3. Palaodin nyo na lang yung part 1 at saka part 3. Padagalog version tayo. ASMR. Tara! Let's go! Let's go to the tara na sa ASMR. Ilagay natin sa gitna yung pagkain. Uy. And 3, 2, 1, go. Shakety, shakety. Tagalog version tayo for today. There he is. Go. Shakety, shakety, shakety. Shakety, shakety, shakety. Shakety, shakety, shakety. Kukuha tayo dito ng number. Yung mga papel is may number na sila. And or cellphone or iPad yung makuha ko. Ilang days. Panoorin niyo na part 1 at saka part 3 at part 2. Part 1 at part 2. And 3 to 1. Ipipikat ko yung mata ko. Yun na. Langot lang. Sumakita. Ayan. Tatap ko muna. Hindi ko siya kita. Sana mataas. Ay, sana mababaw lang. Hi. 280 days. And we go. Tara na. Bye-bye. Puntahan na lang kayo sa part 4.